तथा सचिव जिला सभापति विजु श्रमिक समिति भद्रक पर्यवेक्षक पिपलागर विधानसभा मुख्य संपादक दैनिक खबर कागज मंचधर आपण को भारतीय जनता पार्टी हार्दिक स्वागत जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। वर्तमान मंडल करी समीर भाई को से विषय पाठ रखे। आजिकार मिश्रण पर्व मंचासीन उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृवृंद तथा गणमाध्यम समस्त बंधुगण आज ये मिश्रण पर्व आम सहित जे मिशुचंती अजय नायक महोदय ये गोटे अण कांग्रेस तथा जनता दलर ठू आरंभ करी जनता पार्टी ठू आरंभ करी विजु जनता दल पर्यंत विजु जनता दलर जड़े प्रतिष्ठित सदस्य भाव विभिन्न दायित्व नहीं अविभक्त बालेश्वर एवं भद्रक जिला ठू आरंभ करी समग्र ओडिशा रे विजु जनता दल को प्रतिष्ठा करने विभिन्न प्रकार दायित्व नहीं से युव जनता हो युव विजु जनता हो ये समस्त दायित्व नहीं सेठी आज विजु जनता दलर साधारण संपादक भाव में दायित्व निर्वाह करुछंती। विभिन्न निर्वाचन रे पर्यवेक्षक आरंभ करी अनेक दायित्व नहीं किंतु तांकर से मोहभंग होइछि। से आज आम सहित भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विश्वर सर्वबृहत्तम पार्टी तार आज सदस्यता ग्रहण करुछंती एवं विशेषकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर नेतृत्व को आगामी दिन में विकसित भारतर जो संकल्प अच्छी विकसित ओडिशार जो संकल्प आम नहींचे ताकू प्रतिष्ठा करने आज योगदान कर मो भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ मो अजय बाबू को आज स्वागत करुच्ची शुभेच्छा जनाऊँगी एवं भारतीय जनता पार्टी एभली जड़े दृढ़ संगठक को आम ग्रहण में पाई ये भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा रे शक्तिशाली करने यथेष्ट हेब। तेणु पुनर्बार मु शुभेच्छा जनाऊँगी अजय बाबू को एवं अजय बाबू को अनुरोध करुच्ची आज ये मिश्रण पर्व परिप्रेक्षी में दुई शब्द आम समस्त रखा। धन्यवाद समीर महांती महोदय पूर्वतन सभापति भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मंच उपस्थित अन्य मित्रमंडली विशेषकर मो पाखे उपस्थित अच्छा डान साइड्रे मो निर्वाचन मंडल विधायक एवं बंधु स्वर्गत विष्णु शेट्टी सुपुत्र सूर्यवंशी सूरज महोदय एवं सेपटे अच्छा पटकू श्रीयुक्त अभिमन्यु शेट्टी भारतीय जनता पार्टी भद्रक लोकसभा सदस्य एवं ता पाखक बस सत्य पंडा परम बंधु जिते बीजेडी बीजेपी मेंट होता प्रथम होता से समीर मन थी चंपुआ निर्वाचन मंडली विजयी भाग में पड़ता से मुरली शर्मा बंधु सान भाई मोर जो सेपटर बस सत्य पंडा मु आम चंपुआ निर्वाचन मंडली काम करूँ। आज जो से मोर जोग देवा कथा खबर पाइले
ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବାବଦରେ ଯେ ଘରର କେହି ନୁହେଁ ପିଢ଼ାର କୁଆ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ୟା ଅର୍ଥଟି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କୋଟେରୀ କରି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଚଳିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରୟାସଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଫାଟରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଦଳ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ମୋର ପରିଚୟ ପର୍ବ ଦଳ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ଖଦି ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସମିତିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଏକ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମନ୍ତବ୍ୟର ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୋତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟତା ପଦ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାଶ୍ମୀରର 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆହୁରି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ କହିବିନି, ଆଜି ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସତ୍ୟପନା କହିବେ, ସତ୍ୟପନା ସୁରଜ ଭାଇ ଆମର ସୁରଜ ଭାଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ,